बार स्वयंसेवी संस्था जटेश्वर शिक्षा केंद्र ने अभिनव पहल की है। स्वयंसेवी संस्था ने शनिवार को फालाकाटा प्रखंड के सरुगांव क्षेत्र में छात्राओं के साथ निःशुल्क ड्राइंग परीक्षण शिविर की शुरुआत की। जानकारी मिली कि शिविर सप्ताह के शनिवार और रविवार को लगेगा। उस दिन क्षेत्र के करीब 30 से 40 छात्राओं ने शिविर में भाग लिया था। संस्था के प्रमुख शाहजहां तालुकदार ने कहा कि सारा खर्च संस्था वहन करेगी। हर वर्ग के लोगों ने इस तरह की पहल की सराहना की है। नमस्कार, আমি শাহজাহান তালুকদার জটেশ্বর এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক। আজ আমাদের সেন্টারের পক্ষ থেকে আমরা কয়েকটি গ্রামের দায়িত্ব নিলাম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আর্ট শেখানো। বাচ্চারা বহুদিন ধরে লকডাউনের ফলে শিক্ষাটা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে, সেই জন্য আমরা নতুন কিছু একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে এদের আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আর্ট শেখাবো।